सियावर रामचंद्र की जय। जगन्नाथ कहले कहा हाथ देखा दरकार नहीं, क्या देखो जगन्नाथ कहले मो ना शुणला बेले मो मंदिर को गले जिते थर हाथ देखिकी देखो तुम ग्रह रिष्ट खंडन करी ना केमिति ता हाथ में कौन अच्छी कहले भाग्य रेखा। भाग्य रेखा माने मु बंचीबी कि नहीं मु मरिबी कि नहीं आर तो टोटल नहीं। जगन्नाथ कहले रे मनीष कहा हाथ देखा दरकार नहीं ना प्रभु कौन करी ना जिते थर मो मंदिर को आसबू दी हाथ को जिते थर देखबू तोर समग्र ग्रह रिष्ट को मु खंडन कर देबी। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ को मंदिर को गले हाथ टेकिबे महाप्रभुंकर कृपा महाप्रभुंकर करुणा। दिने अयोध्या रे राति पाइले रामचंद्र आज्ञा राजा है। राति पाइले रामचंद्र राजा है। अयोध्या को आज्ञा पूरा सुंदर भाव में सजा जाइए। सुंदर भाव जमती कि सत्य कि जे देखिबो कहबो आज दिवाली की बाण फाण फाटे दीप जला है कि पूरा आलोक रे अयोध्या आज सुंदर भाव में सजा है। जमती मो रामलाला प्रतिष्ठा है समग्र अयोध्या सजा है दीप सेमते सजा है। मने मने अयोध्या को देखिक आज्ञा जनकर मन आज्ञा सबुठारु दुख थाए जानी आज्ञा ता ना कौन समस्त खुशी रे अछंती अयोध्या रे किंतु गोटाए लोकर मन दुख जानी ता ना कौन मा खुड़ी जानी नाम मंथरा मंद बुद्धि मंथरा ता मन आज्ञा खुशी नहीं। अयोध्या ते सुंदर भाव में सजा है मंथरा मन रे खुशी नहीं। मंथरा कि जानी कैकेयींकर सबुठारु प्रिय दासी कैकेयींकर सबुठारु प्रिय दासी होची मंथरा। आ मन आज्ञा टोटल दुख भारी दुख रे अछि। ये मंथरा आज्ञा कौन कला रामचंद्र राजा हेबे सब देवता माने कौन कले जाकि पहुंचले सरस्वती को पाखे कहले माँ सकाळ पहले रामचंद्र राजा आ जदि रामचंद्र राजा सी जो जन्म होइछन्ति मर्त्य रे असुर मान को नाश करिबा आ नाश केमति करिबे ए तो राजा राजा है कि कोन गोटा आपण पर सरस्वती माँ कौन कले आसिक अयोध्या रे बुलिले समस्त घर बुलिले देखिले समस्त मन सबुठारु निर्मल। भगवान भगवान आज्ञा कहा कहा पाखे रहंतनी जानी जो माने परर निंदा करते भगवान ता पाखे रहंतनी। अरे गज 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 जेते बेले गज कुंभीर युद्ध लागि गज जेते भगवान डाकिला भगवान सुनले किंतु कौन एमती गज डाकिला भगवान को पद्म दीटा टेकी देकी भगवान नरक रे नासिकी गज को उद्धार कले। अच्छा कहले बा गज को कॉलेज रे पाठ पढितला को डिग्री पाइतला इंजीनियर। रामचंद्र को पाखु सुपर्णखा अपूर्व सुंदरी हेकी जाइतिला पंचवटी रे जेतले रामचंद्र थिले अपूर्व सुंदरी हेकी जाइतिला। अपूर्व सुंदरी हेकी जाइतिला भगवान आज्ञा ता मुह को अनैलेनी सीतांक आड़ को अनेकी कथा हले सुपर्णखा संगे एइथुरा आज्ञा कोन बुझिले जे जो माने मन भितरे छंद कपट रखिकी जानती जो माने मन भितरे अहंकार रखिकी जानती भगवान तांको मुह को भगवान तांको मुह को अनंतिनी किंतु जेतेले पूजा सबुठारु असुंदर भगवान एमती तार कौन देखिले जे ताकू कहले तू विश्वर सबुठारु सुंदरी देखा जाउछु। बोलिए जगन्नाथ भगवान की सबुठारु सुंदरी देखा जाउतला आज्ञा। तो एइथु जाइले भगवान केवल भाव प्रिय केवल भाव टिके दरकार यदि भाव नहीं जगन्नाथ महाप्रभु के दासिया बाउली नहीं थांते मा आपण माने जानि छथि कालिंकर जने बड़ भक्त थिले जाक ना होची
ଆମର କାଳୀ ପୂଜା ହେଲା ବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଟି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସେ ହେଲେ ମାଙ୍କର ବଡ ଭକ୍ତ। ସେ ଆଗ ନିଜେ ଖାଉଥିଲେ ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଖୋଇ ଦଉଥିଲେ। କାହିଁ କହିଲେ କାଳେ ବିଷ ମିଶିଯିବ ମା ମରିଯିବ। ଆମର କି ଭାବ ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ପଣା କରୁଛେ ପଣାରେ ଗୋଟେ ଭୋକ ପଡିଗଲା ସାଇଡ କରିଦେଇକି ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦଉଛେ। ମା ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ କଣ ମୁଁ ଖାଉଛି ନାଇଁ କି? ଯଦି ଆରେ ଘରେ ଯଦି ଭୋଗ କରୁଛେ ତାପରେ ଫୁଲ ଫୁଲ ପାଣି ଫାଣି ଛିଞ୍ଚାଡି ଛୁଚୁଡି ପୁରା ନଖ ପାଣି ପକେଇକି ଭୋଗ ଲଗଉଛେ। ତମକୁ ଯଦି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଏମିତି ନଖ ପାଣି ପକେଇକି ଦେବି ତମେ ଖାଇବ? ଖାଇବ ନା ଖାଇବନି? ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦଉଛ? ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ବାଟ ଭାବ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଲେଖାଗଲା କଣ ନା ହରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ନ ଲାଗେ ଭବ ବାଧା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ଗଣୁଛି ମକର। ହରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ନ ଲାଗେ ଭବ ବାଧା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ଗଣୁଛି ମକର। ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗହଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ଗଣୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଣୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଣୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ଚଳିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ। ସେ ବ୍ରଜନାରୀଙ୍କ ଭୟରେ ମନ ମୋର ନିରନ୍ତରେ। ମନ ମୋ ନିରନ୍ତରେ ରହୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯେ ବଜାओ। ତ ଭଗବାନ ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ବାଟ କଣ? ଶ୍ରଦ୍ଧା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହି ହରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ନ ଲାଗେ ଭବ ବାଧା। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ହରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଥିବେ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ମା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଗୋଗୋଡରେ କଣ୍ଟା ବାଜିବନି। ନା ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ଇଏ ଆଇଛି ମନରୁ ଗପ ଗୁରା କହିକି ଯିବ ଆଉ। ନାଇଁ, ଭାଗବତ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଆଜ୍ଞା। ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ହରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ନ ଲାଗେ ଭବ ବାଧା। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦି ଗୋଡିଆ ମଣିଷ ଯୋଉଠି ଲାଭ ନାହିଁ ସେ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବାନି। ଯୋଉଠି ଲାଭ ନାହିଁ ସେଠିକି ଆମେ ଯିବାନି। ଏଠି ବସିଲେ ଆମର ଫାଇଦା କଣ ହବ? ଆରେ କାମ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କରିକି ଏଠି ବସିବ ତମର ଫାଇଦା କଣ ହବ? ଭାଗବତ କହି ଭାଗବତ କଣ କହି ନା ହରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ନ ଲାଗେ ଭବ ବାଧା। ଏଠି କୋଉମାନେ ବସିବେ? ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ତପ ଫଳ ଥିବ। କାହାର ତମର ନୁହଁ, ତମ ବାପା ମା। ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ନା ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳେ ତା ପୁତ୍ର ବସେ ସାଧୁ ବେଳେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ଗଣୁଛି ମକରନ୍ଦ। ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳେ ତା ପୁତ୍ର ବସେ ସାଧୁ ବେଳେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ଗଣୁଛି ମକରନ୍ଦ। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। अरे मुझे कहू सुबह जाऊँ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଜୟ ନାହିଁ, ହରିବୋଲ ନାହିଁ, ହୁଳହୁଳି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ଏଠି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ ପାପ ପଳେଇବ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ସତସଙ୍ଗରେ ବସିକି ଯୋଉମାନେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦେବେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ପାପ ପଳେଇବ। ପାପ କଲା ମୁଁ ରହିବି କୋଉଠି? ମୋ ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜାଗା ଭାଇ ଦରକାର ନାହିଁ ରହିବା ପାଇଁ। ପାପ କଲା ମୁଁ ରହିବି କୋଉଠି? ଭଗବାନ ପାପକୁ କହିଲେ କଲହ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା। ସତସଙ୍ଗରେ ସବୁ ଦିଦଳିଆ ଲୋକ ବସିଥିବେ। ଅଧେ ଲୋକ କରତାଳି ମାରିବେ, ଅଧେ ଲୋକ ମାରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ମାରିବେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ପାପ ଚାଲିଲା। ହେଲା କଣ କରିବି? ଯେଉଁମାନେ ନ ମାରିକି ବସିଥିବେ ଗପୁଥିବେ, ନାନୀ କାନରଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଲୁଗାଟା ଭାଇ କୋଉଦିନ ଆଇଲେ କି ବଢିଆ ହେଇଛି,
ତାଙ୍କରି ଦେହରେ ବସିବ। ଆଜି ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏଠି ବସିକି ସତସଙ୍ଗରେ ବସିକି ପାପ ଛଡେଇବ ନା ପାପ ନବ? କଣ କରିବ? ଛଡେଇବ ତ? ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦବ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୀତ ପଦେ ଶିବୁ ଗାଇବ ତମେ କରତାଳି ଦବ, ତାହେଲେ ବାପ ଯିବ। ନହେଲେ ତମର ପାଖରେ ରହିଲା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ଯିବା ବୋଲା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଲୁଛି ମକରନ୍ଦ। গোবিন্দ 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 পদু গলুছি মকরন্দ। সে মকরন্দ পান করি খেলে তরিলে হে ব্রজ নারী। সে মকরন্দ পান করি হেলে তরিলে হে ব্রজ নারী। সে ব্রজ নারী কপয়রে মনমোহ খাউ নিরন্তরে। গোবিন্দ 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 পদু গলুছি মকরন্দ। ଆଉ ମନମୋହ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯିବ ଯାଉ। গোবিন্দ 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 পদু গলুছি মকরন্দ। মনমোহ নিরন্তরে ଥାଉ কৃষ্ণ ବୋଲି ଯିବ ଯାଉ। গোবিন্দ 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 পদু গলুছি মকরন্দ। ଆଉ ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। গোবিন্দ 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 পদু গলুছি মকরন্দ। ଆଉ ଲୀଳା ବିଦ୍ରୁତ କଳେ ବର ଦେବ ମହାନବେ ଅଗୋଚର। গোবিন্দ 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 পদু গলুছি মকরন্দ। ଆଉ মূଳটি ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। গোবিন্দ 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 পদু গলুছি মকরন্দ। ଆଉ মূଳটি ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। গোবিন্দ 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 পদু গলুছি মকরন্দ। ଭାଗବତ କହି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି, ଭାଗବତ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆମେ ସୁନାଦୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛେ କଣ ପାଇଁ? ଆମ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବୋଲି ଆମେ ଆସୁଛେ। ଭାଇ ସବୁଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ଭାଇ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ହରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନଥାନ୍ତା ଆପଣମାନେ ଏଇ ମାଇକି ବାଲାକୁ ଡାକିଥାନ୍ତେ, ନାଇଁ ବ୍ୟାନର ବନେଇଥାନ୍ତେ, ନା ଏଠି ଷ୍ଟେଜ ଲାଇଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ କରିଥାନ୍ତେ? ସବୁରି ମୂଳରେ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସରେ ଏ ଜଗତ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି, ବିଶ୍ୱାସରେ ଏ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। ସେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଭାବର ଠାକୁର। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଆପଣ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଦେବେ, ଯୋଉ ରୂପରେ ନା ଯୋଉ ରୂପରେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଲୁହ ପୋଛିଦେବେ। ସେ ହେଉଛି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ମନ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ରଖିକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଯୋଉ ରୂପରେ ନା ଯୋଉ ରୂପରେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ହରିନେବେ। ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି। ଯଦି ଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଛି ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ ମିଛ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭାଗବତ ଆଜ୍ଞା ମିଛ। ମୁଁ କହିବି ଭାଗବତର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ତାହେଲେ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ। ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟାସଦେବ ସୁକମୁନି ଯାହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଥିବା ବେଳେ ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ମହାଶାସ୍ତ୍ରର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ସେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର, ଭାବ ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବେ, ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବେ ଘରେ ଥିବା ମୋର 2 ଜଣ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଛି କି ନାହିଁ। ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କୋଉ ସୁନାଦୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଥିବେ ନା ନାଇଁ? ଭୁଲ କହୁଛି? ଆରେ ବାପା ମା ଖୁସି ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁସି ହେବେ। କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା କେ ସରଗ ରାଇଜେ ନାହିଁ। ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା କେ ସରଗ ରାଇଜେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ଲୋଡ଼ା ଖାଲି ସିନା ସଂସାର ତରିବା ପାଇ, ଏ ସଂସାର ତରିବା ପାଇ।
ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭକ୍ତ ଗାଏ କିଆ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଆଉ କିଆ ପୂଜିବି ଠାକୁର କିଆ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର କିଆ ପୂଜିବି ଠାକୁର ଆରେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର କିଆ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର କିଆ ପୂଜିବି ଠାକୁର କିଆ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର କିଆ ପୂଜିବି ଠାକୁର ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ପାଣି ଦେଲେ ବି ପାଦୁକ କି ପଞ୍ଚାମୃତ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ପାଦୁକ କି ପଞ୍ଚାମୃତ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର କିଆ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର କିଆ ପୂଜିବି ଠାକୁର ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ନିଜ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ବାପା ମା ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଚଳନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଚଳନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ଲଗାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ସେଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରାମଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ସେନା ରାଲି ଯିବ ବିଜୁ ଆମ ଆଗରେ ଥିଲେ କୋଉଠି ବଜରଙ୍ଗ ଗ୍ରୁପର ରାଲି ଯିବ ବିଜୁ ଆମର ଆଗରେ ଥିଲେ ଆରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କର ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶିଖୁଛେ କଣ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶିଖୁଛେ କଣ ବାପାର ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପିତୃ ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ କେବଳ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅନାଥ ହୋଇକି ରହିଗଲା ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟି ଇଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପାଇବା ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଭଲ ପାଇବା ଆମ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ କୈକେୟୀ ମା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଛୋଟ ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଖୁଆଇ ଦଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଖୋଇ ଦଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖାଉନାହାନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ପଚାରିଲେ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ମା ତମେ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ ତମେ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ ମୋର ସବୁ ଯତ୍ନ ତମେ ନଉଛ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ ମୋର ଦେହର ଯତ୍ନ ନଉଛ ମତେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଛ ମା ମୁଁ ତମ ଜୀବନରେ ତମ ଋଣକୁ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ସୁଝି ପାରିବିନି ମା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ମାଗିବି ଆପଣ ଦେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଛୋଟ ବୟସ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ମା ଆଜି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିବି ଆପଣ ମତେ ଦେବେ କୈକେୟୀ ମା କହୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଧନରେ କଣ ମାଗିବୁ ତୁ ଖାଲି ମାଗିକି ଦେଖେ ତୁ କଣ ମାଗୁଛୁ ଖାଲି ମାଗିକି ଦେଖେ ଯଦି ଜୀବନ ମାଗିବୁ ଜୀବନ ବି ତତେ ଦେଇଦେବି ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କୈକେୟୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ लोक कहती कैकेयी मां रामचंद्र को वनवास पठे देले भल नुह ना आज्ञा कैकेयी भाया मां आज्ञा दुनिया रे कहीं नांती कैकेयी भाया मां आज्ञा दुनिया रे कहीं नांती से होछती सबुठारु भल मां मु कहिबी प्रमाण दउछि तार प्रमाण दउछि मां को जेते खाइबा को दियंती मां कहले मां मु आज आपन को गोटे जिनिस मागिबे आपन मते देबे कैकेयी मां कहले मो जीवन मागे मो जीवन भी तते मु देई दे कोन मागुछु ना मां मु जहा मागिबी मु जीवन मागिबी जीवन मागिले तो मो मां मरि जीव मु मागिबी का जीवन दरकार नै ना ना मु जहा मागिबी जीवन जाक तम संगे के कथा हेबे मु तुमको जहा मागिबी जीवन जाक तम संगे के कथा हेबेनी तम पुआ भरत तुमको मां डाकिबनी ए अयोध्यावासी तुमको सबुठारु हीन डाहाणी बोली कहिबे
माँ कई कांदिकी रामचंद्र कहते धनरे समस्ते सीना मत पर करदेवे तू तो मत माँ बोली डाक तू तो मत पर करदबुनी रामचंद्र कहते माँ मो ठारू आपण को अधिका किए चिन्ह अरे गोटे माँ ता पुओ को स्नेह श्रद्धा बड़ कर माँ गोटे पुओ को चिन्हे आउ क्या किए चिन्ह पार हाईकोर्ट जाते सुप्रीम कोर्ट जाते जुआड़े जाते गोटे छुआर जदि परिचय मांगा जावा केवल माँ कह ये मो पुओ पुओ सुप्रीम कोर्ट आज्ञा किसी कर रामचंद्र आज्ञा कहले माँ काली जिते अयोध्या मोर राज तिलक हम मुझे राजा हेबी अयोध्या बापा दशरथ मत राजा बोली घोषणा करी तमें जेमिति ना जेने तेने प्रकार मत वन को पठे देकी भरत को राजा करेइबो एई कथा मु आपन को मागि चिंता करंतु आज्ञा केड़े बड़ कथा रामचंद्र मागिले केड़े बड़ कथा रामचंद्र मागिले कहले काली जेतले मु राजा हेबी तमें मत राजा करिया को दबन मत जेमिति जेनिति करिकी वन को पठे दबो वन को पठेली देवता मानकर दुख को मु निपाल कई छोट बेले शुणी कथा को मने मने विचार कर राति पाइले रामचंद्र राजा हेबे मंथरा मन आज्ञा सबुठारु मंथरा आज्ञा कौन कला जिते अयोध्या चलिकी आसे देखिले माँ सरस्वती को नजर पड़गला खला यही गोटाए लोक आरी मन मंजीटा बुणी जो कलहर मंजीटा आरी मन भर आरंभ कर आज्ञा तारी मन भर मंजीटा को बुणी माँ सरस्वती कैकेयी जिते जाकि बसी कैकेयी को पाखे जाकि पहुंचले मंथरा जाकि मन दुख करके एमती मन हाथ मारे बस मन दुख कर बस कैकेयी पचारे कहले मंथरा कौन हो मंथरा कौन हो कैकेयी माँ मंथरा को जिते पचारे मंथरा कहले आसंता काली रामचंद्र राजा हम आसंता काली रामचंद्र राजा हम अयोध्या भारी सुंदर सजा तुम स्वामी तुम सागर अविचार कर मंथरा मुहर जो स्वामी निंदा शुणिले कैकेयी गोटे भिटिकिना जापटा देला जापटा देला बोले कौन कहलु मो स्वामी मो प्रति अविचार कर कसिकिना गोटे जापटा देला मंथरा आज्ञा गांधी पकेला घटी गला बुद्धि शून्य हो गला मंथरार संत तुलसीदास कहती कैकेयी माँ जो गोटे जापटा माइले मंथरार बुद्धि शून्य हो गला बुद्धि शून्य माने चेता पड़े किंतु कौन करिवे तांकर प्रिय दासी ना पुणी ताको डाकी हाकी बुझेले कहले एमिति कौन कहूछु अरे रामचंद्र परा मो सी राजा हेले ज्योति दुनिया रे तू आज पचारू जे सबुठार खुशी किए अच्छी ताले कहबी मु आज सबुठार खुशी अच्छी कहीं काली मो पुओ राजा हम मंथरा मने मने विचार कला मंथरा मने मने विचार कछि तमे तमे मु तमर अति प्रिय दासी तमे मोर रानी तमे मोर माँ तम दुख को ना मो दुख को तू सही पारनु अरे रामचंद्र राजा हेले मोर कौन हम असुविधा ना रामचंद्र राजा हेले महारानी किए हेबे रामंकर माँ को ना कौन हैं कौशल्या कौशल्या अरे रामचंद्र जदि राजा हेबे कौशल्या हेबे राजमाता आ तमे हबो कौशल्याकर दासी ये मने मने विचार कैकेयीकर मुंड भितर एतेलकु पसिला सरस्वती माँ विचार करे अरे ठीक कथा तो कैकेयी मने मने विचार कले ठीक कथा तो मो पछे मो बापा घर को पळेइबी कार दासी फासी मु हेबी आम माँ माने जे बाबू मान संगे युद्ध करथिबे युद्ध माने झगड़ा बापा घर को पछे पळेइबी हम गोड़ छुकी भूल मागिबी सुदीतर से
टाटू तमर हुएनी युद्ध होइथिबे तू बाप घर को पळैबी तो गोड़ छुइबे आठुकुरा मते मारि छु तो गोड़ छुइबे ये होची हमर माने हम अबिकार कली जुग कथा कि सेते बेले कहले मु पछे दासीकार होई परिबे कोई के मने मने विचार करछ कोई केकर मने पहिला पिला बेले मोर राम मागी थिला बर रामचंद्र बर मागी थिला मते जेने तने पकारे वर्ण को पठिए दो रामचंद्र को पाखरु ए कथा को जेतले मंथरा को पाखरु कोई के मा कान रे पुरीले जाकी मन दुख करिकी आ पलंग ऊपर न बसिकी तळे बसिले रामचंद्र अयोध्या दशरथ राजा समस्त कथा बुझी सारी आसिकी पहुंचिकी जाकि दशरथ को जिते पचरा गला जे ए खुशी कथा मुझे निजे देवी कैकेयी जिते कैकेयी पाखे आसिकी पहुंचती कौन महंते टिके रुह महंते भाई की गोटे चेयर दे बसे गाइले माँ तुम जगतर साहा भरोसा गाई भाई तुम टेंशन नहीं तुम खाली बस सब गाइबे हला कैकेयी माँ कौन कले मने मने विचार कले आज जाऊची देवासुर युद्ध बेले जो अयोध्यार नृपति किए दशरथ देह असुस्थ होता मुझे सेवा करी से मत कही दीटा वर देवे मुझे मागी नी मुझे समय आसिले मागी आज जाऊँ मागी जे मन दुख करिकी अयोध्या रानी शयन कक्ष मन दुख करके बसी रानी जिते राति आसिक राजा जिते पहुंचले कांदी कांदी पचारे अयोध्यार नृपति दशरथ पचारे कैकेयी काली सकाले रामचंद्र राजा हम अरे तमे जाओ बेश हुओ पिंधा पिंधि करो सजबाज हुओ तुम पुओ काली राजा हम कैकेयी आज्ञा उत्तर देले बसिले से एमती बसथिले एमती पुणी एठु दशरथ बुझेले कहला रे कोन होईची काई मन दुख कोन होईची अरे काली पुरा हम पुओ राजा हबो तमे जाओ बेश करो काहा कोन जानी यात्रा काहा को कोन दबो केते हीरा लीला बंटा हबो तमे बेश हो जाओ पुणी आज्ञा एपट को मुह करथिले एमती करी तापर पुणी एमती करी बसिले दशरथ बुझेबारे व्यस्त ये एपट सेपट करियारे व्यस्त जेते बेले पछारिले जिते रामचंद्र राजा हम बोलिका दशरथ कहले माँ कैकेयी कहले जे आपणकर मन थो देवासुर युद्ध बेले मु आपनको दुईटी वर मागिथिली जे आपणको मु दुईटी वर मागिथिली आपणको वर मागिथिली आपण कहिथिले समय आसिले मते मागिनेबी आज से समय आसी मु आपनको सेही दुईटी वर मागुची मते दियंतु मने मने विचार करुछंती राजा मने मने विचार करुछंती राजा कैकेयी कहले प्रभु मते प्रथम वर दियंतु काली रामचंद्र राजा हबनी काली मते प्रथम वर दियंतु रामचंद्र बदल रे मो पुओ भरत राजा हबो बोलिए जगन्नाथ भगवान की दशरथ जिते भरत राजा हम शुणीदे रामचंद्र राजा हेनी भरतर आज्ञा बुद्धि शून्य दशरथ मुंड काम कलानी जी सबुठ भल पाला राम को ये कहले भरत राजा हम कहले भरत राजा हम हौ हौ भरत काली राजा दशरथ मने मने विचार कर एवं पचारि पुणी थरी कहले प्रभु मो बर कथा सरी नहीं पुणी आ गोटे बर जे आपण काली सकाळ पाइले काली सकाळ पाइले वनवासर रूप को धरी वनवासर रूप को धरी खाली पादरे
हाथ में केवल धनु आउ तृणी सर एवं खंडा धरी वन को गमन करेंगे जिते बनर गमन कथा आसला राजा मने मने दशरथ चिंता कले काले भरत को राजा कर मत कहूँ वन को जीव मने मने चिंता करुछंती दशरथ मने मने आत्मबल को दृढ़ करुछंती हौ मु काले सकाळे वन को पळेबी किंतु कई कई कहले तमे वन को जीवनी ना आउ किए जीव ना रामचंद्र काली सकाळ पाइले वन को जीव मो पुओ भरत राजा हबो बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय।